في هذه الحلقة من بوتيك، قصة الحرير ترويها آلات عتيقة بدأت دورانها منذ أجيال في شوارع شاريو، وتطورت مع فيرا سيتا التي تفخر بصناعة الحرير الصافي. لم تكتفي عائلة كوستر بتأسيس متحف الماس الوحيد في أمستردام، بل أسست علاقة صداقة بين الجمهور العادي والجوهرة النفيسة. أصبح عمر فطيرة اليقطين 100 عام، وهو عمر دكان إسكريبا الذي ابتكر الفطيرة التقليدية وطور في منتجاته لتجاري متطلبات الناس. أزياء فيلم ماري أنطوانيت التي جذبت الملايين حول العالم ومنحت الفيلم مصداقية كانت بتوقيع حرير فيرا سيتا. Je me souviens que mon père, quelquefois, m'emmenait en voiture dans les campagnes pour aller voir ces tisseuses, leur apporter une nouvelle chaîne, etc., venir rechercher ce qui était tissé, etc. Donc ça créait, c'était une ambiance tout à fait différente de ce qui existe maintenant, malheureusement. Mais c'était très sympathique. Donc j'ai baigné un peu là-dedans toute mon enfance et je n'avais qu'une idée, c'est de perpétuer le travail de mon père. الأناقة الباريسية في التصميم الداخلي ليست وليدة اللحظة. هناك تاريخ من العراقة بدأ مع قصور الملوك والنبلاء. Le fondateur de la société Vera Seta était mon grand-père, Jean Lorton, qui était au début un tisseur tout simplement. Il tissait pour des grands éditeurs parisiens et un jour, il décida de monter sa propre collection. Il a eu plusieurs fils, mais qui malheureusement sont décédés, plusieurs sont décédés très jeunes. Et le seul qui est resté, c'est mon père, Joseph, qui a donc appris la suite. Au début, mon grand-père avait monté un petit atelier, mais qui était trop petit, si vous voulez, pour subvenir à la demande. Et il est vrai qu'à l'époque, même les autres fabricants, c'était la coutume d'avoir des métiers à domicile, ce qu'on appelle les métiers à domicile, c'est-à-dire à domicile des tisseurs eux-mêmes, dans les camps, même dans Charlieu proprement dit, mais aussi dans la campagne environnante. Voilà. Ah ben depuis tout petit, dès ma sortie, dès que les cours finissaient, je faisais un petit tour à l'usine, aux ateliers, parce que j'aimais beaucoup cette ambiance, ce bruit des métiers, cette ambiance mon grand-père et mon père travaillaient toujours dans une ambiance très familiale, si vous voulez. Ce n'était pas l'usine, c'était un atelier, tout le monde se connaissait, tout le monde s'appréciait. Donc moi, je prenais plaisir à aller voir chaque ouvrière qui me connaissait, qui m'offrait des bonbons, etc. Et donc j'ai commencé par là et j'étais très heureux de voir tous ces fils, ces couleurs, ce chatoiement. Et voilà, j'ai pris le virus en quelque sorte.
vrai que les métiers à tisser dans les maisons faisaient un bruit très caractéristique. Et vous passiez dans Charlieu, dans la rue de Charlieu, on entendait toujours des métiers à tisser dans beaucoup de maisons. Et on disait, tiens, on entend le bistanclac. Alors c'est parce que le bruit des métiers, on a l'impression d'entendre bistanclac et pan quand la navette partait, vous voyez. C'était le bistanclac, on disait, oh, écoutez le bistanclac. وحده الحرير يعطي صفة النبالة للمفروشات. Je m'appelle Franck Lorton, je suis le PDG de la société Veracetta, spécialiste en soierie pour l'ameublement et plus confidentiellement pour la haute couture. Voilà. Je travaille en équipe avec mon oncle Pierre Lorton depuis une quinzaine d'années et j'ai repris la succession très récemment. Malheureusement, j'étais assez éloigné de l'atelier, donc je l'ai découvert assez tardivement. Je n'étais pas dans la région de Charlieu, je n'ai pas grandi à proximité de la soierie, mais j'avais un père qui était commercial dans le textile, donc j'ai toujours baigné dans cet environnement-là. Donc j'ai toujours une sensibilité au tissu et ça s'est fait un peu naturellement. من هنا بدأ اهتمام عائلة لورتون في كيفية استخراج الحرير وتصنيعه وتحويله إلى أقمشة تتحدث عن نفسها. On est intransigeant sur la qualité de nos tissus. Voilà. La noblesse, on la vise à chaque étape du tissage. Ça va de la préparation en teinture jusqu'au tissage. Nos tissus sont vraiment 100% soie, on peut dire, alors que la plupart, enfin beaucoup d'autres soies sont, disons, 70% soie. Et les 30%, c'est une matière annexe. Alors même que les industriels peuvent appeler ces tissus 100% soie. Voilà. Nous sommes les puristes. Nous avons eu la chance d'avoir nos tissus prescrits sur le film Marie-Antoinette de Coppola. Voilà, c'est des moments gratifiants pour nos soirées. On a eu également, très récemment, le mariage du prince Albert de Monaco. Le cortège de petites filles d'honneur, les robes des petites filles d'honneur étaient faites dans une rayure, dans un taffetas rayé en soie. C'était magnifique. On est très contents quand il se passe des choses comme ça. On travaille également avec des grands décorateurs, des grandes maisons de décoration comme Jacques Garcia, Alberto Pinto, c'est bien. Il faudra en citer, il faudrait les citer, en citer beaucoup. Tous les grands noms de la décoration. بعد الفاصل My grandfather, he worked as a polisher in the diamond factory of Koster Diamonds to start. So he was first the polisher of one of the polishers in Koster Diamonds. I also polished in the beginning. My first thing what I did was polishing the diamonds, and that's something that you have to learn. وسبعون عاما كفيلة بأن تمنح الثقة لعائلة كوستر لترصيع تاج الملكة.
This is the pure river diamond. The most important thing is the price of the diamond, is the color, of course, that's very important, the clarity, and the carat, the weight, and of course the cutting, how it is cut. But this diamond, I can tell you, this we sell for 51,000 euros. My name is Ronald Koster. I'm the grandson of Mr. Meyer. Mr. Meyer is the founder of the Koster Diamonds family. In the year 1840 we established our company. So it's quite a long time ago. The company is now 171 years old. We are one of the first diamond polishers in Amsterdam. And Amsterdam is well known of their diamond polishing and of their diamond history. In the 70s there were a lot of American people that came to Holland. And if you come to Holland and you come to Amsterdam, you had to see diamonds. So my grandfather said, okay, this can be something that can be bigger for the future. And he bought as well the second building. After Americans, also the Russian came to Holland. And then he said, okay, our company is too small, we also need another neighbor. So then the third building came, and we moved to the third building as well. And a few years ago, we moved to the fourth building, so we also bought the fourth building. So now we have 4 buildings, and in the fourth building we have our own, the only Dutch diamond museum. يأنس الناس بالوقوف أمام واجهات الماس حيث تصبح الجوهرة الثمينة بمتناول النظر إذا استعصت أن تكون بمتناول اليد. The invitation of the Koh-i-Noor is a big stone, one of the biggest stones that was found in the world. And we didn't polish the diamond, but we re-polished this diamond. Now you can see it in the crown of Queen Elizabeth, in her crown. That now you can see it in the exhibition in the Tower Bridge in London. And this diamond, the big diamond, is repolished in our company. So that's something that we can say that we are even now to the royal family in England, and that's very, very nice to say. My grandfather, he worked as a polisher in the diamond factory of Koster Diamonds to start. So he was first the polisher of one of the polishers in Koster Diamonds. I also polished in the beginning. My first thing what I did was polishing the diamonds, and that's something that you have to learn. If you know, you have to know it a little bit to know how the diamond process is working. التعامل مع الماس يحتاج إلى الحرفة والصبر والشغف لتأخذ الماسة شكلها، بل لتبث تلك الطاقة الساحرة. I would like to explain you a bit more about steps which are taken to get from rough diamond to brilliant cut. We start with approximately a double pyramid shape, and the first step is sewing, cutting the diamond. And once it's done, we start with the so-called rounding or shaping procedure. So what they do, they start very symmetrically and slowly, like you've seen downstairs by the polisher's table. They have these blades moving with quite a speed, about 3,200 rotations a minute, also impregnated with diamond dust and olive oil that allows a polisher to simply bring the facets, of course taking into account certain measurements and proportions in order to take care for the best light reflection to take place in the stone.
A lot of diamonds are found at the moment in South Africa, in Russia, in Australia, and also in Canada at the moment. And the most is coming from South Africa, and the best quality and the nicest stones at the moment are coming from Russia. I have two sons that maybe they are now too young to start working, of course, but they are 15 and 12. So I hope, of course, that they will follow me and also be one of the family members, of course, to work in the company. That's what we hope for, of course. بعد الفاصل. Digamos que el que realmente hizo un gran cambio en esta familia y quien le dio nombre ya no solamente nacional, sino internacionalmente a la casa Escribá, fue mi padre. الاستعراض جزء من صناعة الحلويات والسكاكر، وهو اختصاص إسكريبا ذاكرة برشلونة ومقصد زائريها. الحلو هنا طقس احتفالي يحاكي المخيلة ويستمد خبرة تعود إلى أوائل القرن الماضي من الجد المؤسس إلى الأب المطور فالأبناء. Yo me llamo Cristian Escribá, represento la cuarta generación de una familia que, digamos, nos hemos dedicado, yo diría, a la alimentación, porque en 1906 mis bisabuelos empezaron este negocio y empezaron este negocio haciendo pan. De la misma manera que empezamos haciendo pan, hoy en día prácticamente lo hacemos todo, es decir, seguimos haciendo pan, hacemos pasteles, hacemos caterings, hacemos helados y sobre todo se nos conoce por el mundo del chocolate. De esta época de aquí, el único producto que ha aguantado todos los años, todo el tiempo, es el pastisset. Esto es una pasta muy curiosa, lleva anís y es como una empanada y está relleno de cabello de ángel. Cabello de ángel es el interior de la calabaza que se confita en jarabe y hace como una especie de compota, pero bueno, que hace como hilos, por eso se le llama cabello de ángel y es de lo que está relleno esto, y esto hace más de 100 años que lo estamos haciendo. يتلذذ بالفطيرة كأنه يتذوقها لأول مرة. إنه الفخر بالابتكار التقليدي الذي يمنح برشلونة صفة العراقة.
nosotros en estos momentos tenemos 3 locales. Este de aquí, esta es la casa madre, es donde nació todo. ¿Ves? Esta de aquí era lo que era el negocio familiar. Luego tenemos otra tienda en Las Ramblas de Barcelona, al lado del Mercado de la Boquería. Y finalmente en el año 1992 cogimos un restaurante en la playa que lo lleva mi hermano Joan. Bueno, pues bienvenidos ahora a lo que sería la tienda Escrivá, la número 2. La primera es la de Gran Vía y esta es una tienda que nosotros nos quedamos en 1987 y convertimos lo que antes era un colmado, lo convertimos en pastelería. Digamos que el que realmente hizo un gran cambio en esta familia y quien le dio nombre ya no solamente nacional, sino internacionalmente a la casa Escrivá, fue mi padre. Mi padre en el resto del mundo lo conocían como el mago del chocolate. Mago del chocolate porque realmente hacía cosas espectaculares. O sea, lo que nadie había visto nunca en chocolate, esto lo hacía mi padre. Y yo me he dedicado más a especializarme no en una materia como mi padre en el chocolate, sino que yo lo que hago es tocarlo un poco todo. El merengue, el caramelo, el chocolate, el pan y sobre todo lo que llamo yo la gestión de emociones. Es muy importante el transmitir estas emociones a través de un pastel. Los planes de futuro en principio, por un lado es seguir cuidando esto como lo más importante, lo más sagrado que tenemos.